हम 8 बहनों का इकलौता भाई था। अच्छा। मैं 7वें नंबर पे हूँ, मेरे से छोटा था। बहुत ज़्यादा शफ़क़त करने वाला, ऐसे भाई की कोई मिसाल नहीं है। अल्लाह तो इन ज़ालिमों को बर्बाद कर दे। अल्लाह ताला हमारे भाई को जन्नतों का राही बना दे। आमीन। कलमा पढ़ते हुए इस दुनिया से चला गया। उसने बार-बार कलमा तैयबा पढ़ा, हत्ता कि जब उसकी साँसें उसका साथ छोड़ रही थी, फिर भी वो शहादत की उँगली ऊपर करके उसके होंठ हिल रहे थे, वो फिर भी कलमा पढ़ रहा था। उन्होंने ईद के दिन का इंतखाब किया जी। कि बिलाल की बहनें ज़िंदगी में कभी दोबारा ईद ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सबसे पहले करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज मैं मुरीदके में मौजूद हूँ। ईद वाले दिन जो एक नाहक कत्ल किया गया बिलाल आरिफ भाई, जिनको 10 किलोमीटर तक दुनिया जानती थी, और वो एक नहीं, अपने घर का नहीं, हज़ारों घरों का सहारा था। उनको कत्ल क्यों किया गया, वजह क्या बनी, उनकी आज बेटी और बहन मेरे साथ मौजूद होंगी, जो कि दीवारों के ऊपर आपको काफ़ी विंडो के अंदर नज़र आ रही हैं। उनके जस्टिस के लिए, उनके इंसाफ के लिए पूरा इलाका जमा है। ईद के नए नोट थे उनके हाथ में जो उन्होंने बांटने थे, लेकिन ईद की नमाज रोज़ों के बाद रिवार्ड मिलता है, अल्लाह ताला ईद का दिन लेके आता है। तो उन्होंने रो रो के जो दुआएं मांगी, अपना सदका दिया, और उसके बाद उनके सीने में बड़ी बुरी तरह से खंजर मारे गए। वो लोग कौन थे, आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, सबसे पहले तो बड़ा अफसोस है, आप अभी से रोना शुरू हो गई हैं बिलाल भाई को लेकर। अल्लाह ताला आपको हौसला दे। ये सब्र मेरे कहने से नहीं आएगा, और किसी के कहने से नहीं आएगी। वक्त के साथ साथ मरहम जो है ना वो लगेगा, और ये सब्र आने वाला भी नहीं है। आपका जवान भाई दिन दहाड़े ईद की नमाज पढ़ के बाहर आया, और कुछ लम्हे के बाद, कुछ सेकंड के बाद वो आपके बीच में था। जी। हम 8 बहनों का इकलौता भाई था। अच्छा। मैं 7वें नंबर पे हूँ, मेरे से छोटा था। बहुत ज़्यादा शफ़क़त करने वाला, ऐसे भाई की कोई मिसाल नहीं है। पूरे अहले इलाका, पूरे अहले मोहल्ला को आया कि वो एक कैसा इंसान था। इंसानियत की खिदमत करने वाला। इस मोहल्ले में कहीं ऐसी बेवा रहती है कि उस सर पे उसने दस्ते शफ़क़त रखा था। मोहल्ले के कई यतीम बच्चों की उसने माहाना खर्ची लगाई हुई थी कि बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरे से आके खर्ची लिया करो। ईद वाले दिन इस कॉलोनी के कई यतीम बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि हम बिलाल भाई से ईदी लेने जाएँगे। सारे बच्चों को मैं जिसको भी मिल रहा था उनको कह रहा था मैं नए नोट लेकर आया हूँ, सब आना। ये उससे सिर्फ लोगों के लिए ये सारा दिन खुला होता था दरवाज़ा, जो कोई आता इधर उससे मिलता, वो सबसे मुलाकात करता, और किसी को भी मेहमान नवाज़ी के बगैर नहीं जाने देता। कोई इंतहा दर्जे का मेहमान नवाज़, हमदर्द और दूसरों की खिदमत करने वाला इंसान था। आज इस इलाके का हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर कोई उसके लिए रो रहा है, हर कोई उसके लिए तड़प रहा है। सिर्फ बिलाल की बहनों ने ईद, ये नहीं कि हमारी ईद नहीं आई, इस पूरे इलाके में किसी ने ईद नहीं की। वो एक भुलाने वाला इंसान नहीं है। ज़ालिमों ने इतना जुल्म किया, मेरे भाई का सीना चाक कर दिया। वो अपने अल्लाह के सामने अपने रोजे रखने के बाद जज़ा लेने के लिए हाज़िर हुआ था कि अल्लाह मैंने तेरे रमज़ान के रोजे रखे तो मैंने कबूल कर ले। उसने अल्लाह को सजदा किया, दुआ मांगी, सदके के पैसे दे के मस्जिद से बाहर पाँव रखा तो ज़ालिमों ने उसे शहीद कर दिया। मेरे भाई का क्या कसूर था? मेरा भाई तो नमाज के लिए गया था, अल्लाह की इबादत के लिए गया था। लेकिन जब मरियम नवाज ने ऐलान किया कि पंजाब एक सेफ सिटी है, लाहौर सेफ सिटी है, असला फ्री सिटी है, और ईद वाले दिन तो जो जिसके बहुत बड़े दुश्मन हो वो भी हथियार उतार देता है। मेरे भाई का तो कोई दुश्मन नहीं था, हर बंदा उससे इतनी मोहब्बत करता था। वो एक नेक दिल, इस पूरे इलाके के लोग उसकी इज्जत करते थे। अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी थी, शान दी थी, सरदारी दी थी। लोग अपने फैसले उसके पास लेकर आते, अपने काम। बिलाल भाई हमारा मीटर उतर गया, बिलाल भाई हमारा अदालत में हमारे पर ये केस हो गया, बिलाल भाई हमारे साथ किसी ने ये गलत कर दिया। बिलाल हर एक के साथ खड़ा होता। किसी ने रात के 2 बजे भी दरवाजा बजाया तो मेरा भाई उसके लिए खड़ा हो गया। मेरे भाई ने कभी अपनी नींद की परवाह नहीं की थी।
अल्लाह ताला, या अल्लाह तो इन ज़ालिमों को बर्बाद कर दे। अल्लाह ताला हमारे भाई को जन्नतों का राही बना दे। अल्लाह ताला उसकी शहादत कबूल कर आमीन। ले। मेरा भाई वज़ू की हालत में कलमा पढ़ते हुए इस दुनिया से चला गया। उसने बार-बार कलमा तैयबा पढ़ा, हत्ता कि जब उसकी सांसें उसका साथ छोड़ रही थी, फिर भी वो शहादत की उँगली ऊपर करके उसके होंठ हिल रहे थे, वो फिर भी कलमा पढ़ रहा था। मेरे भाई की किसी के साथ उसने बुरा नहीं किया कभी। इन ज़ालिमों ने जो भी है झूठ बोल रहे हैं कि हमने बदला लिया, उसके ऊपर किसी की कोई उसने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया था कभी भी। यहाँ इस इलाके में उसको रहते हुए 30 साल हो गए थे। वो उसका बचपन इधर गुजरा, इधर ही वो जवान हुआ। बच्चा-बच्चा उसको जानता है। पूरा गाँव, पूरा मरकज़, पूरी कॉलोनी, हर कोई बिलाल भाई को जानती है। बस हमारी हुकूमत से यही गुज़ारिश है कि उसे इंसाफ दिलाया जाए। हमारे भाई का खून रायगा ना जाए। वो ज़ालिम इतने ज़ालिम थे, उन्होंने ईद के दिन का इंतखाब किया जी। कि बिलाल की बहनें ज़िंदगी में कभी दोबारा ईद ना करें। हमारा भांजा, हमारा भतीजा ईद मनाएगा या अपने बाप की बरसी मनाया करेगा। ईद तो हर साल आनी है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में अब कभी ईद नहीं आनी। अब सारे रिश्तेदारों के बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाला, हमदर्दी करने वाला, मोहब्बत और शफकत करने वाला इंसान था। आप किसी से भी जाके मेरे भाई की गवाही दे। आप यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाके भी बिलाल आरफ का नाम पूछे और गवाही लें, लोग गवाही देंगे। मखलूक के खुदा गवाही देगी आपको कि वो कैसा इंसान था। जालिमों ने इतना जुल्म किया मेरे भाई के साथ। बाजी आप मेरी 2 बहनें जिनके खावत नहीं है, उनके बच्चों की वो कफालत करता है, उनके बच्चों की इतनी मोहब्बत करता है, एहसास नहीं होने देता था कि उनके सर पे उनका बाप नहीं वो तो चले बहनें थी ना, जो इतनी बहनें और हैं, जो अहले इलाका की इतनी बेवाएं हैं। वो सिर्फ इस घर का सरपरस्त नहीं था, उसने अपनी पूरी कॉलोनी की सरपरस्ती करता था। वो सबका ख्याल करता था, वो हर इंसान के साथ खड़ा होता था। ऐसे इंसान हजारों सदियों बाद पैदा होता सदियों है। बाद पैदा होते हैं वो जी। सिर्फ हमारा नुकसान नहीं है, वो पाकिस्तान का नुकसान जी, है, एक बहुत बड़ा लॉस वो है। सारे मुसलमानों का नुकसान है। एक अच्छे इंसान का इस दुनिया से चले जाना एक बिग लॉस है, और उनको वाकई बुलाया नहीं जाएगा। ईदें आएंगी, लेकिन इस घर के ऊपर ईद नहीं, एक बरसी या ईद मनाई जाएगी। फैसला तो अवाम का है, और फैसला जो है वो हमारे आला ओहदेदारान है। अगर इस बहन के आंसू आप पहुंच सकते हैं, तो फिर उन जालिमों को सजा दी जाए जिन्होंने रोज़े रखने के बाद उसको रिवार्ड जो है वो मौत की सूरत में दिया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जोहा, कैसी हैं आप? बहुत मुश्किल सवाल है ये, क्योंकि ज़ाहिर है ऐसी सिचुएशन में किसी की हालत कैसी आपके हो सकती है। अब्बू जो हैं वो इस दुनिया में नहीं हैं, और वो बाप जिसके कई बच्चे आज जो हैं वो रो रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारे सर से जो है दस्ते शफकत हट गया है। अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। बिलाल भाई, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो शहीद थे आमीन। जी। हमें ये यकीन दिलाया गया जब ये गवर्नमेंट आई। आई एम पर्सनली आई रियली लाइक मरियम नवाज साहिबा, स्टिल आई लाइक हर बिकॉज ड्यू टू द थिंग्स जो उन्होंने की हैं पंजाब के लिए। तो उसके बाद उनकी तरफ से भी हमें ये यकीन दिलाया गया कि पंजाब और पाकिस्तान को, जनरल आसिम मुनीर जो है उनका एक कोट है कि देयर इज़ नो टॉलरेंस फॉर मिलिटेसी एंड वायलेंस। जब आपने ये कहा है कि कोई टॉलरेंस ही नहीं है मिलिटेसी एंड वायलेंस की, तो यहाँ वायलेंस हुआ है, फिर ये वायलेंस क्यों टॉलरेट किया गया? जी। अच्छा, इल्ज़ाम क्या है आपके पापा के ऊपर? इल्ज़ाम उनके ऊपर ये है कि देखें, इन चीज़ों को तो पता लगेगा ना आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन। हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं। लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बट इल्ज़ाम मैं जो भी लोगों था, की जो बात भी पूछ रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि लोग उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा था, बट रियलिटी ये है कि उसे DSP लेवल तक उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई थी और यही कहा गया था कि ही इज़ इनोसेंट।
جب لا آپ کے لا نے اس کو ان کو انوسینٹ کہا ہے, دین ہو آر دیز پیپل کہ وہ آ کے لا سے بھی اوپر جا رہے ہیں. جی. تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اس چیز کو جسٹیفائی کر سکے. دیر از نو سنگل پوائنٹ جہاں پہ آپ آ کے یہ کہہ سکیں کہ جو ہوا ہے وہ ٹھیک ہے. اس کے بعد اس سب پہ یہ تو چیز ایک ایسا صدمہ تھا جس کے بعد ہم لوگوں کے لیے ابھی تک یقین نہیں آتا ہے. یقین کرنا ہی بہت مشکل ہے. عید پڑھنے گئے تھے, عید پڑھنے کے لیے گئے تھے, ہمیں ابھی تک یقین نہیں آتا. وہ بالکل ہمارے ساتھ لاسٹ ڈیز میں ہیں اینڈ وہ چیزیں بار بار ریکال ہوتی ہیں, ابھی تک یقین نہیں آتا. اس کے بعد اس سے بھی بڑی ایک تکلیف یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ اگر اپنے فونز اٹھا رہے ہیں وہاں پہ اتنی نیگیٹیوٹی, اتنا کچھ وہاں پہ نیگیٹو, جب آپ کو پتا بھی نہیں ہے, لوگوں کے اندر انسانیت ہی مر گئی ہوئی ہے کہ آپ ایک ایسے انسان کے بارے میں نہ آپ اس کو جانتے ہیں, نہ آپ کو پتا ہے کہ سچویشن کیا ہے, نہ کیونکہ اس ٹائم تک آپ نے بھی جو اپنی ویڈیو میں لگایا کہ ابھی کچھ بھی کلیئر نہیں ہے. کیونکہ ایک ایسے انسان تھے, ہمیں ان کی لائف میں جہاں تک ہم ان کو جانتے ہیں, ہماری لائف میں ان کی کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا. اٹس ناٹ ایون پاسبل. انہوں نے جتنا کچھ میرے لیے کیا, جتنا کچھ ہماری پوری فیملی کے لیے کیا, ایون باہر والے لوگوں کے لیے کیا. فیملی میں اب آ کے آنٹیاں بتاتی ہیں, ایون وہ لوگ جن کو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ کافی دور کے ریلیٹیوز بہت کم آنا چاہتے تھا, وہ بھی آ کے رو رہے تھے. اور لوگ کیا, پورا مرکز سے جو آنٹیاں آ رہی ہیں ہر کوئی رویا ہے. تو وہ ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے ساری زندگی دوسروں کے لیے کیا ہے. ساری زندگی انہوں نے جو کمایا ہے, جو کیا ہے, دوسروں پہ لگایا ہے. وہ کبھی بھی نہیں دیکھتے تھے کہ میں یہ کروں گا تو میرے پاس ہے یا نہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے تھے. وہ بس کسی انسان نے آ کے اگر ان سے کہنا ہے کہ میری یہ مجبوری ہے یا کچھ بھی ہے, انہوں نے کرنا ہے, اس کے لیے اپنے آپ سے بڑھ کے کیا ہے انہوں نے. زہرا آپ کے تو وہ ماموں تھے, پھر آپ نے کہا میرے فادر کی جگہ انہوں نے مجھے فادر بن کے پالا ہے, ٹھیک ہے. آپ کی 1 سال سے لے کر آج آپ 20 22 25 سال کی ہیں, کیسے دن گزرے ماموں کے ساتھ؟ بہت اچھے. ایون میں ٹو بی آنیسٹ میرا مما سے بھی اتنا پیار نہیں تھا جتنا ماموں کے ساتھ تھا. بہت زیادہ تھا, اتنا تھا کہ کوئی بھی فیملی میں کسی سے بھی نہیں تھا جتنا ان کے ساتھ تھا, کیونکہ انہوں نے ہمیں پیار ہی بہت دیا. وہ کہتے ہوتے تھے کہ یہ میری بیٹیاں ہیں, ہمیشہ وہ یہی کہتے تھے کہ یہ میری بیٹیاں ہیں. ہم کزنس کا انہوں نے کبھی یہ بات ہمیں ریئلائز ہی نہیں کرائی کہ وہ ہمارے ماموں ہیں. ہمیں یہی تھا کہ ہم لوگ ایون کچھ دن پہلے ہم لوگ ایک دفعہ مذاق میں سے کزنس بیٹھے ہوئے تو ہم نے یہ بات کی کہ اگر ہمیں بابا کوئی اور چینج کرنے کا موقع ملے تو ہم کس کو کریں گے. سب نے کہا کہ ہم نے نا ماموں بلال کو اپنا بابا بنانا, کیونکہ انہوں نے اتنا پیار دیا ہے ہمیں. ہم لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ لائف ان کے بغیر. جب وہ گئے ہیں عید پڑھنے, آپ کی ملاقات ہوئی؟ جی, عید پڑھنے کے لیے جب وہ گئے ہیں وہ ہمیں ساتھ لے کے گئے تھے. میں اپنی ماما کے ساتھ تھی اس ٹائم پہ. اچھا, آپ بھی گئے وہیں پہ عید پڑھنے؟ جی ٹھیک ہے. تو آپ نے بھی عید پڑھ لی, جب آپ باہر آئے پھر پتہ چلا؟ جی, اور اس ٹائم تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا. لوگوں نے بتایا بھی تو کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا. ایسی قیامت ٹوٹی تھی وہاں پہ کہ ایک بہت ہی نارمل تھا کہ ہم لوگ عید پڑھنے کے لیے گئے ہیں. عید پڑھنے کے بعد ہمیں ماموں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے جلدی باہر آ جانا ہے, آپ لوگوں نے لیٹ نہیں کرنا. اور ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے, ہم نے گھر جا کے عیدیاں لینی ہیں ان سے. رات کو بھی میں نے ان کو اتنا کہا, میں نے کہا اب تو میں نے آپ کو عیدی دینی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, تمہیں تو میں نہیں دوں گا. اور ہم لوگ اتنی وہ خوشی تھی ایک کہ ان کے ساتھ ہیں, ہم لوگ عید بنا رہے ہیں, سارا کچھ چوڑیاں وغیرہ پہنی ہوئی تھیں, سب کچھ کیا ہوا تھا صرف اس لیے کہ ایک موقع تھا ہمارا. ہمیں پتہ ہی نہیں لگا کیسے قیامت ٹوٹی ہے. اور یقین مانے اس چیز سے نکل نہیں سکتے, ساری زندگی نہیں نکل سکیں گے. جی, کیونکہ وہ اچانک سے چلے گئے اور آپ کو ساتھ لے کے گئے تھے سب کو. عید تو کیا منانی تھی, یہ پتہ چلا ہے کہ کئی لوگوں نے یہ عید جو عید ہے نہیں, ہماری زندگی کی ساری عیدیں ختم ہو گئی ہیں ان کے بعد. ہم ساری زندگی کوئی ہماری خوشیاں نہیں ہوں گی. عیدیں آئیں گی جائیں گی لیکن خوشی نہیں ہوگی. جی, ان کا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے, آپ کا بھائی جو ہے, جی جی, اس کی کیا کنڈیشن ہے؟ وہ تو اس کے, کیونکہ وہ بچہ بہت اٹیچ تھا پہلے ہمارے نانا ابو کے ساتھ نا, اپنے دادا ابو کے ساتھ. ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے کچھ سال پہلے. تو اس کے بعد وہ صرف اپنے بابا کے ساتھ اٹیچ تھا بہت زیادہ, کیونکہ ماموں پیار ہی اتنا کرتے تھے بچوں سے, یا سب سے اتنا پیار کرتے تھے. وہ ابھی بھی روتا ہے نا تو اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی ہم سے, لیکن وہ اتنا حوصلہ کر رہا ہے, وہ مجھے حوصلہ دے رہا ہوتا ہے. میں ہوں نا, میرے بابا کو تکلیف ہوگی اگر ہم روئیں گے. وہ عید والے دن بھی ہم لوگ روئی جا رہے تھے, وہ روتے ہوئے بھی ہمیں حوصلہ دے رہا تھا. لیکن اتنا ظلم ایک بچے کے ساتھ, خاندان اجاڑ دیے گئے, لوگوں کی زندگیاں برباد کر دی گئی ہیں. ان کا جانا صرف ایک انسان کا جانا نہیں تھا. کئی گھر یتیم ہو گئے, کئی گھر یتیم ہوئے ہیں. بالکل, انہوں نے یہاں پہ بلڈ کیمپ کھلوایا تھا مرکز میں. یہاں ایون پورا رمضان وہ سحریاں کرواتے رہے ہیں. وہ گھر پہ سحری نہیں کرتے تھے,
سحری وہ جو کرواتے تھے وہی سحری کر کے آتے تھے. مسجدوں میں جو سحری بنتی تھی ان کی طرف سے بنتی تھی اور وہی سحری کر کے آتے تھے, گھر پہ وہ سحری نہیں کرتے تھے. ہم انہیں کہتی تھی کہ ماموں اب گھر پہ سحری کیا کرے نا, اتنی اچھی تو ہم لوگ سحری بناتے ہیں. وہ کہتے تھے نہیں یہ اچھی سحری نہیں ہے, جو میں وہاں پہ کرواتا ہوں نا لوگوں کو وہ اچھی سحری ہے. زوہا کیا کہیں گی؟ بس یہی کہوں گی کہ ایک ایسا ظلم ہوا ہے جس کی کوئی تلافی پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن ہماری یہ ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے, ہماری یہ ریکویسٹ ہے جنرل عاصم منیر سے, چیف جسٹس آف پاکستان سے, مریم نواز سے, ہر کسی سے کہ ان کا خون ضائع نہ کیا جائے, ان کو انصاف دلایا جائے, کیونکہ وہ ان کا ہر لحاظ سے حق ہے کہ ان کو انصاف ملے. بالکل میرا بھائی اللہ تعالیٰ سے اپنے روزوں کی جزا کا طلبگار تھا. اس نے 30 روزے رکھے, اس نے ساریاں افطاریاں کروائی, جی بالکل. اعتکاف والوں کی خدمت کی, ان کے لیے مسجد میں ساری لے کے جاتا, افطاری لے کے جاتا. اس نے اپنے نیندوں کی پرواہ نہیں کی. اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کر دیں تاکہ بلال بھائی کو انصاف مل سکے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.